Pozdrav svima, u ovom videu ćemo se ponovo vratiti u Westeros i pričati o knjizi Vitez 7 kraljevstava, koja se sastoji od 3 povezane priče o Ser Danku i njegovom neobičnom štitonoši. Te priče su Vitez Lutalica, Zakleti mač i Tajanstveni vitez. George Martin je odlučio da nas sa ovom knjigom vrati 100 godina prije događaja opisanih u epskom serijalu Pjesma leda i vatre i upoznaje nas sa štitonošom po imenu Dank, koji uzima mač i štit svog pokojnog gospodara, prijavljuje se na turnir ne bi li otpočeo život viteza. Međutim, Ser Dank mora mnogo toga da nauči o svijetu vitezova i plemića i dok pokušava da nađe pokrovitelja koji će mu omogućiti da nastupi na turniru, brzo stiče i prijatelje i neprijatelje. Dank je vješt borac i silno mu je stalo do časti, ali da li je to dovoljno da postane istinski vitez u očima drugih ili je pak tek običan mladić koji živi u zabludi i zbog koga mnogim njemu bliskim prijateljima prijeti strašna opasnost. Kada smo već kod Dankana, postoji vjerovatnoća da je Brian, koju smo imali prilike upoznati u serijalu Pjesma leda i vatre, u srodstvu sa njim. Radnja ove knjige se odvija nekoliko godina poslije događaja poznatog pod nazivom Pobuna Crne vatre, a to je bio rat vođen između lojalističkih snaga Derona II. Targaryena i pobunjenističkih snaga njegovog polubrata Demona I. Crne vatre. Zašto je došlo do ovog rata? Kralj Aegon IV. Targaryen je na samrti pozakonio svu svoju vanbračnu djecu, a to će kasnije dovesti do sukoba koji je nastao kada je Demon, sin odnosno kopile pokojnog kralja Aegona IV. Targaryena, preuzeo tron svog starijeg pravog rođenog brata kralja Derona II. Targaryena, što je rezultiralo otvorenim građanskim ratom koji je podijelio 7 kraljevstava. Demon je preokrenuo boje kuće Targaryen uzevši za svoj simbol crnog zmaja na crvenom polju, što je dovelo do njegovog nadimka Crni zmaj, dok je njegov polubrat Deron postao poznat kao Crveni zmaj. Kada smo kod ove teme, pomenuo bi još jedno kopile Aegona IV. Targaryena koje ćete imati priliku vidjeti u ovoj knjizi, a to je Brinden Riječni, poznat kao Krvavi Gavran. Njega pominjem iz razloga što se on pojavljuje i u serijalu Pjesma leda i vatre gdje je još uvijek živ. Ali da se malo vratimo na ovu knjigu. Ono što se posebno ističe u ovoj knjizi je odnos koji se razvija između Danka, njegovog neobičnog štitonoše koji se zove Jaje. Počevši od njihovog susreta u prvoj priči, svaka sljedeća nastavlja dalje da razvija njihov odnos i njihovu karakterizaciju. Za razliku od glavnog serijala, ton ove knjige je mnogo blaži. Vitezovi u Westerosu su uglavnom slični onima iz glavnog serijala. U suštini, teško se može naći neki kojim je moral jača strana. Sa druge strane, Dank je drugačija vrsta viteza. Častan, hrabar, naivan i nespretan. Prijateljstvo između Danka i Jajeta bilo je suptilno i mislim da je tu postojala nevjerovatna harmonija u njihovoj interakciji koja je znala da bude smiješna, dirljiva i vrlo zanimljiva. Još jedna stvar koju bi napomenuo vezano za ovu knjigu je ta da u njoj ne očekujete zmajeve, jer su oni već odavno izumrli, ali zato Targaryena ima i previše. George Martin nam kroz ovu knjigu pruža ne samo ono na što nas je navikao još u serijalu Pjesma leda i vatre, obilje zanimljivih likova, domišljate dijaloge i napijetu akciju punu obrta, već i pogled na Westeros kakav je bio davno prije nego što su se junaci Pjesme leda i vatre rodili, i na događaje koji će u mnogo čemu oblikovati njihove sudbine i njihovo doba. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.